nuclear inspectors be allowed into Iran? As soon as possible. And the president said that yesterday. They'll be there when they need to get there, but that needs to happen. That's a commitment they made, and it's one they need to keep. Sure, the president has continued to threaten to bomb Iran, if it doesn't comply with some of its requirements in the negotiations. Is that sort of, in any way, shape, or form complicating these negotiations? No. No. What the president has stated is very clear. We expect them to keep they want to get into a negotiation, we'll do a negotiation. If they make commitments at the negotiation, they need to keep them. If they don't keep them, the president has multiple options at his disposal. That includes sanctions and includes other things. So I think the president's been clear. If we're going to get a deal, it has to be a real deal and it has to be a good deal. If Iran wants to make a good and real deal, the United States is open to that. If they're not, then of course the president has options. We want this to work out. We hope it works out. But if it doesn't, the president knows what his options are, and I'm not, that's all I'll say about it right now. Sir, do you think that... Pakistan has announced next phase of Iran talks for next week. I think the technical group will be back, I believe, on the 29th or the 30th. They've broken up into work groups on various subjects. I believe they're going back to Switzerland, if I'm not mistaken. But either way, the technical group will reconvene again on, I believe it's the 30th. No, exactly, but they've broken up the negotiation into separate work streams on separate topics, and the technical group will return on the 30th next week to continue those talks. Some view that this regime is more reasonable than the one that preceded it. Are they easier to deal with, and are they unified now? Are they providing unified? Well, I'm not going to comment on their internal structures and whether they're unified or not unified, because it doesn't matter. What matters is what they do or they don't do. They either do the things they claim and agreed to do, or they don't. And if they do it, then great, we'll keep moving forward. And if they don't, the president's been clear about what's going to happen and what could happen. But let's hope they do. Let's hope they mean it. Are you going to be involved in the technical talks? No, the technical talks are at the staff level, experts on nuclear energy as an example, on sanctions and so forth. So the technical level will be, there's individuals from the State Department that will be involved in those talks, along with people from the Department of Energy and so forth. That's what the technical level is. Ketegangan politik di Amerika Serikat memanas setelah Senat meloloskan resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump untuk melancarkan aksi militer lanjutan terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Dukungan lintas partai dalam pemungutan suara ini menjadi sinyal kuat bahwa langkah militer Amerika terhadap Iran kini menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari para legislator. The yeas are 50, the nays are 48. The concurrent motion is agreed to. Gelombang serangan besar kembali mengguncang Ukraina. Rusia mengklaim berhasil menghancurkan pusat komando drone dan menyerang sejumlah fasilitas energi di beberapa wilayah, termasuk Kiev, Sumy, dan Chernigov. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bom FAB-500 dan rudal KH-39 digunakan untuk melumpuhkan target militer Ukraina. Sementara itu, militer Ukraina melaporkan Rusia melancarkan 56 serangan udara, menjatuhkan 163 bom berpemandu, serta mengerahkan lebih dari 6.300 drone dalam 24 jam terakhir. Konflik yang telah berlangsung sejak 2022 itu terus menunjukkan eskalasi, meski rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia belum dapat diverifikasi secara independen. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai setelah kedua negara bertemu secara virtual pada hari Minggu. Sejumlah poin penting disepakati kedua negara, termasuk penghentian perang secara menyeluruh. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که صلاح باشه رهبری نشون بده
همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka, serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim berhasil mendorong tercapainya kesepakatan besar yang disebut akan membawa perdamaian dan juga keamanan di kawasan Timur Tengah. Melalui unggahan di media sosial, Trump menyatakan banyak presiden telah mencoba untuk berdamai dengan Iran dan semuanya gagal. Para pemimpin kawasan ini untuk pertama kalinya menemukan presiden yang mampu membantu mewujudkan perdamaian sejati. Trump juga menyebut dengan dibukanya selat setelah penandatanganan kesepakatan pada hari Jumat 19 Juni 2026 akan memungkinkan pembersihan ranjau serta memulihkan arus distribusi minyak. Ya, pemirsa, tentara Zionis Israel mendirikan pos pemeriksaan di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan. Pasukan bersenjata Israel terlihat di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida al-Jolan di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan dalam rekaman di hari Senin. Peristiwa ini terjadi kurang dari seminggu setelah media lokal melaporkan bahwa IDF telah mendirikan pos pemeriksaan di jalan yang menghubungkan desa Saida al-Jolan dan juga al-Mufaras di pedesaan Quneitra Selatan. Namun Israel tidak berkomentar terkait dugaan penyusupan tersebut. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan tentara Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah dan juga Gaza tanpa batasan waktu. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Iran mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik mereka. Pemirsa, pasukan Israel kembali membongkar paksa rumah-rumah warga Palestina di kota Jenin, tepi barat yang diduduki. Pembongkaran secara paksa di kawasan kota Barta'a, kota Jenin tepi barat Palestina dilakukan pada hari Minggu. Nampak sejumlah alat berat dikerahkan meratakan rumah-rumah yang menjadi sasaran operasi. Pasukan Israel berdalih bangunan yang dihancurkan tidak memiliki izin pembangunan resmi dari otoritas Israel. Dalam sepekan terakhir, sedikitnya 15 rumah di kawasan ini telah dibongkar paksa oleh otoritas Israel.